Aquí vamos a preparar unas crispetas con las ondas que produce un celular. Good. Just put these things in here a little bit closer, I think, and work a little better. All right? Whatever. Call it up. Okay. Okay, I'm calling. You ready? I'm calling. I bet you $10 it works. Nah, $20 it's not working. Make it 50. Ah. A grant it works. No, wait. wait. On? No, 20. 20. Okay, 20. It's not working. It's gonna work. Give it a No. second. Here it goes. Come on. Oh no! That's crazy. Oh, that's too much. I told you. No way, yes. Voilà, comme ça. Il est où le portable? Il est un... Michel, tu dors, je t'avais déjà dit. Tac. Oh, ça va. Tac. Bien commence. Voilà. Bon. Vas-y. Tu es prêt? Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Moi, c'est parti. Go. Je suis bon. ¿Qué tal les parece cocinar las crispeticas con No, te Oh, j'adore. Voilà. Non, on pas ça. Arrête, ne bouge pas. Mais non, tu bouges pas ça. ¿Cuánto daño hará el celular a la salud de las personas?